Yan guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng time sa NMAX version 2. Ayan, ganyan muna. Open nyo yung yung susi. Then, dito, may switch dito. Ito. Click nyo lang yan para magbago. Ayan. Ayan, trip. Ayan, magbabago yan. 1, 2. Siniro ko. Battery ko is 12.4. Mababa. Oil. Then, V-belt. Tapos, yung pupuntahan natin is, yan, yung Odo. Odo ko is 19,621. I-long press mo lang to. Yan, long press mo yan. Yun, magbabago na yan. So, ang time na ngayon is 8:37. Click mo lang yan. 8:37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, long press para magbago. Lumipat dito sa kabila. Long press. Yan. 8:38. So, click lang. 28, 29, 30, 30, 35, 36, 37, 38. Yan. Then, long press ulit para maset mo na yung time. Yan. Nakaset na yung time niya. Okay na yan. Yan lang. Madali lang. Diba? 8:38. Yan. Parehas. Late kasi siya eh. Kaya binago natin. Yan lang. Salamat.